नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करची मु चिनी मिनी ब्लॉग को आज मु जल्दी सकाळ जाइए मो देह टी भल ना सकाळ जाइए जल्दी सब कम आज जल्दी जल्दी सब सारी देती गाधे पाधे आसिली रोसे बसवाई देखो मु रेडी हो जल्दी आज सब जल्दी जल्दी सब कम सारी जल्दी रेडी हो खंडे ड्रेस खंडे मेजे मारी सफा करनी एवं जी सफा करने मत भोक कला मु खाई नी जाऊँगी अभी खाईदेवी माँ बनई काली राति एटा कौन कहते रोम पचारे माँ Let's go. माँ ए पिठा को कौन कहती ए पिठा को कौन कहती मुआ पिठा माँ काली रात मुआ पिठा बनई सब काजू किसमिश नड़िया नड़िया पूरा दिखाई आउ चीनी पड़ता सोडा टी पड़ता माने जमी केक भाई लगे पड़ता मुआ पिठा करते काली राति खाई काली राति अल्प रुटी खाई तो अल्प खाई अभी भोक कला जाऊँगी खाइबी बोली देखो मो माँ टी पूजा करमर गोटा छोट जगन्नाथ अच्छा सी एक्चुअली मो भाई मुझे आसती देख मो माँ टी पूजा कर सब सजाड़ी सारा सब जिनस पतर माँ देखलु सब सजाड़ी सारा सब जिनस पतर पूजा करने चंदन बिया खोल मुझे खाईदिए खाईदे जी तेना उपास जी सफा करा मु बेहोश हो जाइए सफा कला बेलू यार मोर टिके बीपी लो अछि Oh my god. खाई नथिबी जीबी सब जदी काम करबी सेठी उड़ी उड़ी दुमिना पड़ीबी Wow. बिरी बिरी चाउल बटर हबु मा सुकिला चूना देले हबो त आपन जदी चाहिबे चाउल चूना पकाई करबे नहले ताकू जमती बिरी आउ चाउल बाटी के पिठा करचंती सेमती आकु भी बाटिबे हेले काठुआ जस्ट पूरा माने नॉर्मल काठुआ काठुआ टी बाटिबे इडली जमती हुए जति की आण रहे सेमिति बनेबे नले बेसी पानी हे गेले हे परिबनी ताबा गुटे हांडी नेबे हांडी पानी खंडी नेबे आधा हांडी खंड पानी नेबे ऊपर कपड़ा फिर देबे न ऊपर देबे नले इडली जदी आपन कर परिबे भलो कथा मो माँ आमर हांडी गले हांडी करके हांडी बसैले पानी तला से ऊपर कपड़ा दे देते से पानी तला से कपड़ा ऊपर देले आण सब ये सब आण देदेले आण देकी ऊपर काजू किसमिश आउ कौन नड़िया नड़िया पूरा देकी घोड़ी देले गोटे जिनस चिनी भी लगे मम्मी छाई खाइबो गुड़ टेस्ट আছে मु कहछि गुड़ टेस्ट সেটা তো পুরো পিঠা গলা এমনি যদি চাহুଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବିରି ଚାଉଳ ଏକାଠି ବାଟି ନେବେ ତାପରେ ବାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେବେ ମାନେ ଟିକେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ ହେବ ପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ ନାହିଁ ଷ୍ଟିମ୍ ମାନେ ସିଝାଇବାଟା ଷ୍ଟିମ୍ ନାହିଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେବେ ଯେମିତି ଫୁଲିବ ନରମ ରହିବ ଯେମିତି ଫୁଲିବ ତାପରେ ବସେଇବେ ହାଣ୍ଡି ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ତାପରେ ଆକୁ ପକେଇଦେବେ ଏମିତି ଉପରେ ସାଇଜ୍ କରି ଦେଇଦେବେ ନା ନା ଚିନି ହଁ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ତାପରେ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇକି ସୋଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ଗୋଳେଇକି ଉପରେ ଦେଇଦେବେ ହାଣ୍ଡି ସେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଥିବ କପଡ଼ା ଉପରେ ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ତାପରେ କାଜୁ ଦେବ କିସମିଶ ଦେବ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ଆଲମଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ ହେଲା ମୋତେ ପସନ୍ଦ କାଜୁ କିସମିଶ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ କିସମିଶ ପଡ଼ିଛି ସେ ଖାଇବ ବାଛି କାଟିଦେବି ସେ ଖାଇବ ଆଉ କାଜୁ ପଡ଼ିଛି କାଜୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଟିକେ ପକେଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତାକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବସିବ ମିନିମମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ବସିବ ସିଝିବ ସିଏ काम काली रुटी करली पुणी आसीगली ड्रेस सफा कली पूरा गोटे कुंड बड़ कुंडे सफा कली आज खाली सफा कली आउरी बाकी अछि कारण जेहेतु मु कलाहांडी रोथली ना कलाहांडी पुणी एठी आसिली माने कटक सालेपुर आसिली जेहेतु सब सेठु घर छाड़ी एठी आसिली जेहेतु माने सब ड्रेस पतर जहाँ भी सब सेठी थिला एठी आनी सफा कर देह मझे भल नथिला तो सेठी सफा कर एबे टी भल लागला सफा करछि एति गोटे कुंड होइला सफा करी फास्ट गोटे कुंड सफा करथिली पुणी आज गोटे कुंड एति बड़ कुंड कुंडी सफा करछि आउरी अछि बाकी सेटा जेते सफा करी सेते बेले कहबी केने हला देखैली केते आउरी अछि एबे सफा करिली सुकेइली छाता डोरा फुली गई सुकेई खरा जोर होछि सुकेई दिके आइली जल्दी सुकी जाउ चाटा रहि गेले बसा एरे बादुआ बसा हमर एठी खाली माने 2 मिनिट जाउ खाली बसा चिपी 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 पकई बंद कर पुणी खरा सेट पे लागु एठी सफा करी सुकेई दिके आसी एबे आसिली खाइबा पई बाबा खाइकी उठी सालेली एई बसी टीवी देखुछन्ती बस पछे टीवी लगी छोट टीवी आज लगी आम सब बड़ टीवी लगे मु लगाए आम बड़ टीवी से छोट टीवी डबा टीवी लगे एबे देखंतु मु अबिका खाइबी पक्का भात आलू चपटा आउ काली हेइतला बुट आलू कखारू भंडा अमृत भंडा पड़ी की तरकारी हेइतला मु करथि तो हेइतला पक्का भात खाइबी पेट शांति करबी निद लागिले सोई मां तार रोसई करियो मां तार पूजा करा पूजा सरला परे खाइला खाइकी तापरे अबिका हमर माछ होची माछ भजा चलीची तापरे कौन हम कौन नाई से कम जानछि
ମତେ ପଖାଳ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଦ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଚୁପ୍ କିନା ଯାଇକି ଶୋଇଥିଲି। ଏଇ କାମ କରିବ, ଏଇ ହିଁ କାମ କରିବ, ସବୁ କାମ ଏଇ କରିବ। ମୁଁ କୁଣ୍ଡେ କାଚିଛି, ଥକି ଯାଇଛି, ଇଏ କରିବ କାମ। ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, ମୋର ବଳ ନାହିଁ କରିବାକୁ। ଦେଖ ଯାଉଛି ମାଛ ନେବ, ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ। ଦେଖ ନେଇଛି ଆଳୁ ଚକଟା, ତାପରେ ଯୋଉ କଲି ତରକାରୀ, ଆଉ ଭଜା, ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଦେଖେଇବି କଣ କରୁଛି ମୁଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଗଲି। ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମା ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ସରିଲା ପରେ ଖାଇଦେଲି, ଭୋକ କରୁଥିଲା, ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ହାତ ଏଠୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇନି, ସଫା କରିକି ଆହୁରି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମାଆକୁ, ମା ତମେ ସଫା ମାନେ ବାସନ ମାଜି ଦିଅ, ମୁଁ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି, ମା ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜିକି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ରଖାରଖି କରିଦେଲି। ଆଉ ଆସିଲି, ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ନା, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି କ'ଣ କହିବି ଗୋଟେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ଅଛି? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜାଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାଇବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ବାଇ। ମୁଁ ପଛରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ଦେଖେଇବି କ'ଣ, କାମ କରିବି ତ କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ଆଉ କାମ କଲାବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଗଲି ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଝାଡ଼ୁ କରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯିବ, ମାଜିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରିବି, ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କଲେ ମାଜିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ହେଇନି ଯେ, ଝାଡ଼ୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆଯିବ। ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ କାମ କରିଦେଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଝରକା ଦେଇଦେବା, ନହେଲେ ମଶା ପଶିଯିବ। ଝରକା ଦେଇଦେବା। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆମ ଯେତେ ଝିଅ ସତ ମୁଁ କହୁଛି, ଝିଅ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁ ନ କରୁଥିବେ, କାମ ନ କରୁଥିବେ, ଯଦି ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ କେମିତି ନା ମାନେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ନା, ସତ କହିବ, ସତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଳି ଶୁଣୁଥିବା ନା, ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣେ, ଜାଣିକି ଗାଳି ଶୁଣେ। ମୁଁ ଜାଣିକି କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ବୁଦ୍ଧି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣେ। उसको एक हैबिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैबिट। जहाँ जहाँ पाखे हैबिट थी ना, माँ को गाड़ी शुणा सी कौ ढारी पारे यही कम मुझे सी कौ ढार कौ कम भी कौ झील को जो झील माँ को सब गाड़ी शुणी कौ जगह ढार कौ कम ढार मुझे सब कम जानी कि जानी मुझे जानी क्या कहबी मुझे जानी सी जो कम कर मुझे कम कर मतलब कष्ट कम कर खाइबी पीबी बस शोबी बस आ मोबाइल गेंची बस। एमती ठीक है आड़ आप आड़ुंट जानी आपण मैंने भी आड़ुंट अबिका बंद अच्छी सब गाड़ी पत्र आम आड़े सब बंद अच्छी से अबिका गाड़ी चलुनी बंद अच्छी। चलो झरका दी मो बड़ दीदी मुझे मार्केट जाऊँ से कह तू फ्रक पिंधु तू पिंधु पेंट सार्ट पिंधु जीवु मो सहित ना ना आज तो गोटे देख मो बड़ भौणी देखी बहुत जल्दी मो बड़ भौणी देखी विषय भल कथा गुड़ा कह विषय अभी कही दूँ आउ थे कह है मुझे सहित मार्केट जाए कि मॉल जाए मु तो छुआ भाई देखा है सी मो भाई पूरा एक्जाक्ट मो भाई देखा मुझे मामा डाके है ना एक्चुअली मामा
ମୁଁ ବି ତାକୁ ମାମା ଡାକେ, ଦିଦି ତାକୁ ଡାକେନି। ମୋ ମଝିଆ ଦିଦିକୁ ଦିଦି ଡାକେ, ମାନେ ସେଦିନ ଯାହାକୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲି ସିଏ ହେଲା ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ, ତାକୁ ମୁଁ ଦିଦି ଡାକେ ହେଲା। ହେଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ତା ନାଁ ଧରି ଡାକେ ମାମା ମାମା। ମାମାକୁ ମାମା ଦିଦି ଆଉ ଡାକିବି ହେଇପାରୁନି, ମାମାକୁ ମାମା ଡାକିଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାମା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନା, ମିଠା ନା ଲାଗୁଛି ନା, ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା କହୁନ? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିବି? ମୋର ଯିବି ତା ସହିତ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ଯଦି କିଣିଦେ କିଣିଦେବନି, 5ଟା ଲୋକ ଥିବେ ସେଠି, ମଲ୍ ଦେଖ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତା ଝିଅ ହେଇକି ଯଦି କଥା हेली, मम्मा प्लीज़ मुझे ये दिला दो प्लीज़, मुझे ये वाला चाहिए, मैं हिंदी में ही बात करती हूँ उसके साथ, सॉरी ମୁଁ ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ କଥା ହେବି, ମଲ୍ ଗଲେ ମୁଁ ତା ସହିତ ହିନ୍ଦୀରେ ହିଁ କଥା ହେବି। ଝିଅ ବାଗିଆ ଦେଖା ଭାଇ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା, ସେ ମୋ ବାଗିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସିଏ ମୋ ବାଗିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତା ବାଗିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏକା କଥା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଗିଆ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାକୁ ମୁଁ ମାମା ଡାକେ, ଆଉ ମଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଆମେ ମୋ ମାମା ଡାକିବି ବସି ପଡ଼ିବି ସେଠି, ବସିକି କାନ୍ଦେମି ଚିଡ଼ିଆ, 5ଟା ଲୋକ ଯେମିତି ମୋତେ ଅନେଇବେ। ତାକୁ ଥରେ କହିଥିଲେ କିଣି ଦେଉନା ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣି ଦେଉନା, କାନ୍ଦୁଛି ଛୁଆଟା। ଦିଦି କହିଲା ଛୁଆଟା, ଇଏ ଛୁଆ ନୁହେଁ ମୋ ଭଉଣୀ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସିଏ, ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମାମା ମୁଝେ ଦିଲା ଦୋ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଏମିତି କହିଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କହିଲେ କିଣିଦିଅ ବୋଲି, ତାପରକୁ ମୋତେ କିଣିଦେଲା ଚକୋଲେଟ୍, କିଣ୍ଡର ଜୟ ଆଉ କୁରକୁରି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିଦେଲା। ତାପରେ ଆଇଲି ଏମିତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁହଁ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ ଫାଇଦା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ସିକ୍ରେଟ୍। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁହଁ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯଦି ମୁହଁ ମିଶି ଯାଉଛି ଏମିତି ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ। କାହିଁକି ନା ତମ ମୁହଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଦିଦି ଡାକିପାରିବେ, ଯଦି ଦିଦି ଡାକିଦେଲେ ହୋଇପାରିବନି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାମା ଭଳିଆ ହିଁ ଡାକନ୍ତୁ। ମା ଭଳିଆ ଡାକିଲେ ସେ ସବୁ କିଣିଦେବେ, ତମ ଯାହା ପସନ୍ଦ ସବୁ କିଣିଦେବେ। ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି, ସେ ଆସୁ, ସିଏ ଅଛି, ଆକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଓକେ।